السلام علیکم دوستو۔ سائر جنات نگری کے دو جنوں سائر اور کاراکا کی پر اسرار کہانی۔ ایک خیر کا پرتو تھا اور دوسرا شر کا مجسمہ۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ کاکے اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر کاکے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کاکے، وہ لڑکی کہاں گئی؟ اور پھر اس نے عابدہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اس کا چہرہ مترشح تھا۔ اوہ، لگتا ہے اسی نے کاکے کو زخمی کیا ہے، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولا، اور پھر وہ عابدہ کی تلاش کرنے لگا۔ غیر ارادی طور پر اس نے بیرونی دروازہ کھول کر بھی باہر جھانکا، لیکن پھر واپس پلٹ آیا۔ لڑکی تو کہیں بھی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلی۔ پھر وہ کہاں گئی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے رکا اور متوش نظروں سے اس نے کاکے کی طرف دیکھا۔ مجھے فرش پر ڈنڈا پڑا دکھائی دیا۔ یہ وہی ڈنڈا تھا جس سے اسلو نے راجہ قمر کو بے ہوش اور زخمی کیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈنڈا اٹھایا اور اسلو کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اسلو کی نظر اپنی طرف بڑھتے ڈنڈے پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ چونکہ میں نے عابدہ پر سایہ کر کے اسے غیبی حالت میں کیا ہوا تھا، اس لیے اسلو کو فضا میں اپنی طرف بڑھتا ہوا صرف ڈنڈا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کک کک آواز اس کے حلق میں جیسے پھنس سی گئی، ساتھ ہی وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا اور بالآخر وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ کون ہے یہاں؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ وہ ہذیانی انداز میں بولا۔ میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں بازو آگے کیے دیوار کے ساتھ جھکے ہوئے انداز میں خوف زدہ کھڑا تھا۔ خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل کر کونوں تک جا لگی تھی۔ میں نے ڈنڈا مزید بلند کیا تو اس کے حلق سے ورزیدہ چیخیں نکل گئیں۔ نہیں، وہ چیخ کر بولا۔ میں چند لمحے غسیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر میں نے خود کو ظاہری حالت میں کیا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا اور اس کی آنکھیں بدستور پھٹی ہوئی تھیں۔ تم وہ پھنسی آواز میں بولا، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ تم کیسے غائب ہو گئی تھی؟ اور پھر وہ بولا، لیکن بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم نے عابدہ کو ہاتھ لگایا تھا، میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا، میں نے بھیانک لہجے میں کہا تو اسلو کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ایسے تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو، یہاں تک کہ سرد موسم میں اس کی پیشانی بھی عرق آلود ہو گئی تھی۔ تم کون؟ آواز بے دستور اس کے حلق میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ خوف اور دہشت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جن زاد ہوں۔ جن زاد؟ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے گھراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسلو سے خوف سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے سر پر ڈنڈا مارتا، اس نے برق رفتاری سے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، اور اس کے دوڑنے کا انداز ایسا تھا جیسا اس نے موت دیکھ لی ہو، اور میں نے مڑ کر اسے دیکھا اور ڈنڈا بلند کر کے زور سے اس پر پھینک دیا۔ وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میرا پھینکا ہوا ڈنڈا اس کی ٹانگ پر لگا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دروازے کی دہلیز پر جا گرا اور اس کا سر دروازے سے ٹکرایا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا
वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे उठने में दिक्कत हो रही थी। उसने गर्दन मोड़कर मुझे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, तो उसने एक बार फिर जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो नाकामी से दो चार हुआ। वो बार बार उठने की कोशिश करता, लेकिन धड़ाम से गिर जाता। शायद उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। मेरी टांग, वो कराहते हुए बोला, लेकिन उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उसके सर पर पहुंच गया था। मुझसे बचकर तुम कहीं नहीं भाग सकते, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, और फिर मैंने एक झटके से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे फिजा में बुलंद कर दिया, तो उसके हलक से खरखराहटें निकलने लगी। मत मुझे खुदा के लिए, वो हज़ियानी अंदाज में बोला। मैं उसे गुस्सीली नज़रों से देखता रहा। वो मज़ीद बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए। मुझे उस पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी, तो वो धड़ाम से फर्श पर गिरा और एक बार फिर उसके हलक से चीख निकल गई। मैंने गुर्राते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगर एक लम्हे की भी देर की तो। वो बदरजीदा नज़रों से मुझे देखता हुआ बमुश्किल उठा और दरवाज़ा अबूर करके लंगड़ाता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। कार तक पहुंचने के दौरान वो कई बार मेरी तरफ देख चुका था। शायद उसे डर था कि कहीं मैं उसे दोबारा न पकड़ लूं। वो इंतहाई इजलत में कार का दरवाज़ा खोल कर बैठा और थोड़ी देर के बाद कार धूल उड़ाती उसी तरफ दौड़ती चली गई जिधर से आई थी। मैं पलटकर काके की तरफ देखने लगा। वो बेहिसो हरकत पड़ा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं ज़्यादा देर तक आबद पर अपना साया नहीं रख सकता था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी इंसान पर 10 से 15 मिनट तक साया रख सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मुस्तकिल तौर पर आदमजात की सूरत में आबदा के साथ रहूं और उसकी हिफाजत करूं। मैंने फिल वक़्त उस पर अपना साया ख़त्म कर दिया, तो वो ना सिर्फ ज़ाहिर हो गई बल्कि लहरा कर फर्श बोस हो गई। वो अभी तक बेहोशी के आलम में थी और उसका होश में आना ज़रूरी था, वरना असलू अपने दूसरे साथियों को लेकर वहाँ पहुँच सकता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आबदा को होश में कैसे लाऊं। मैं शशो पंज में मुब्तला हो गया था। वक़्त गुज़रने के साथ साथ मेरे जहन में भी कुछ सोचने में मगन था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। असलू अपने साथियों को लेकर किसी भी वक़्त वहाँ पहुँच सकता था, और अगर वो आबदा को उठाकर ले गए तो मैं कब तक उनका मुकाबला करूँगा। ये बात दुरुस्त थी कि आदमजात जिन ज़ात से ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकता। हम जिन ज़ातों में बेपनाह ताकत होती है। बड़े बड़े पहाड़ भी हम रुई के गालों की तरह उठा सकते हैं। मैं उधेड़ बन में मुब्तला था कि अचानक मुझे जिन बाबा का ख्याल आया, तो मैंने उनके पास जाने का फ़ैसला कर लिया। मेरे ख्याल के मुताबिक जिन बाबा ही मेरा मसला हल कर सकते थे या कोई हल निकाल सकते थे। जिन बाबा जन्नात नगर में ही रहते थे। वो इंतहाई नेक, परहेजगार और बुर्दबार जिन थे। वो हम जिनों को भी रहम दिली, परहेजगारी और दरगुजर बुर्दबारी का दर्स दिया करते थे। यही वजह थी कि उनकी तालीमात का ही असर था कि हम जिनजात आदमजात को तंग नहीं किया करते थे। मैंने एक नज़र आबदा पर डाली तो वह बेदस्तूर बेहोश पड़ी थी। मुझे उसकी फ़िक्र लाहक हो गई और ये परेशानी भी बरकरार थी कि अगर मेरी अदम मौजूदगी में असलू अपने साथियों को लेकर यहाँ आ गया तो फिर क्या होगा। असलू से कुछ भी बाइद नहीं था। हो सकता है कि जब वो वापस जाकर अपने साथियों को मेरे बारे में बताए तो उसके साथी उसकी बात पर यकीन ना करें और वो यहाँ आ जाएं। अगर वो इस तरफ आएँ भी तो उन्हें आते हुए कम अज़ कम
1 घंटा लग सकता था, जबकि मुझे जिन्नात मन नगर में जाने और वापस आने में 1 घंटा लग सकता था। मैंने हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर दरवाजे को कुंडी लगा दी ताकि अगर असलू या उसके साथी यहाँ आएं तो वो मकान में दाखिल ना हो सकें। उस काम से फरागत के बाद मैंने आंखें बंद कर लीं। दूसरे ही लम्हे मैं हवा में उड़ने लगा और फिर मैंने आंखें खोल दी। मैं इस वक्त इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बुलंदी की वसअतों को छूता हुआ जिन्नात नगर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ज़मीन से जिन्नात नगर तक का फासला ज़मीनी वक़्त के मुताबिक आधे घंटे पर मुहीत था। आधे घंटे के सफ़र के बाद मैं जिन्नात नगर में दाखिल हो गया। अपने महल की तरफ जाने की बजाय मैं जिन बाबा के ठिकाने की तरफ बढ़ गया। मैं वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। रास्ते में मुझे जिनज़ाद दोस्त और जिनज़ादियाँ भी दिखाई दी, लेकिन मैंने किसी पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे सिर्फ आबदा की फ़िक्र थी जिसे मैं दिल से चाहता था। थोड़ी देर के बाद मैं जिन बाबा के ठिकाने पर पहुंच गया। वो एक गार में रहते थे और इस वक्त इबादत में मसरूफ़ थे। मैं एक तरफ बैठकर उनके फारग होने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो इबादत से फारग हुए और जब मुझे देखा तो वो हैरान और खुश हो गए। अरे साहिर, तुम कैसे हैं आप? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अल्लाह का करम है, वो बोले। तुम कहाँ चले गए थे? काफ़ी अरसे के बाद दिखाई दिए हो। जी, मैं दुनिया की सैर के लिए गया था, मैंने जवाब दिया। हम क्या कर ली सैर दुनिया की? जी, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं दोबारा वापस जाऊंगा। आपके पास एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। हाँ बोलो, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो दरअसल मुझे दुनिया में एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और उसका नाम आबदा है और वो बेहद मासूम लड़की है, मैंने जवाब देते हुए कहा और फिर मुख्तसर तौर पर सारी बात बता दी। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोले, लेकिन बेटा, ये मोहब्बत ला हासिल रहेगी। तुम जानते हो कि हम जिनजात आदमजात से मोहब्बत व इश्क तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर सकते। जी जानता हूँ, मैंने सर झुकाए हुए जवाब दिया। बेशक मेरी मोहब्बत ला हासिल है, वो मुझे कभी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरी नज़रों के सामने रहे और मैं उसे देखता रहूं। जिन बाबा असबात में गर्दन हिलाते हुए बोले, अब तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दें जिससे मैं किसी आदमजाद का मुकाबला कर लूं। मैंने अपना मुद्दा बयान किया तो जिन बाबा सोच में डूब गए। तुम गैबी हालत में भी तो उसकी हिफाजत कर सकते हो, जिन बाबा ने कहा। हाँ, लेकिन मैं ज़ाहरी हालत में रहना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया, ताकि मेरी मौजूदगी में कोई उसकी तरफ मैली आँख से ना देख सके। तुम जानते हो कि आदमजादों की आपस में शादियाँ भी होती हैं, और अगर उस लड़की की शादी हो गई तो। जिन बाबा कहते कहते रुक गए तो मुझे अपने दिल में बेचैनी सी महसूस हुई। मेरे पास जिन बाबा के सवाल का जवाब नहीं था। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, मैंने मधुम लहजे में कहा। तो जिन बाबा ने हमकारी भरी और फिर कुछ सोचने में मसरूफ़ हो गए। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद वह मेरी तरफ मतवज्जा हुए। ठीक है साहिर बेटा, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ। जब तक वो अंगूठी तुम्हारी उंगली में मौजूद रहेगी, तुम किसी भी आदमजाद के रूप में मुस्तकिल तौर पर रह सकोगे, लेकिन जैसे ही तुम अंगूठी उतारोगे तो तुम आदमजादों की नज़रों से उजल हो जाओगे, जिन बाबा ने कहा, और अपने चोगे से एक अंगूठी निकालकर मेरे हवाले कर दी। वो अंगूठी बेहद खूबसूरत और चमकदार थी। जिन बाबा मज़ीद बोले, और हाँ, जब तुम आदमजाद के रूप में आना चाहो तो उसके नगीने पर एक बार उंगली फेर देना। तुम जिस आदमजाद का तसव्वुर करोगे तुम उसके रूप में आ जाओगे।
یہ بھی یاد رکھنا تم پر دنیا کا ہر مضر ہتھیار اثر کرے گا، گو تم زخمی نہیں ہوگے لیکن تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی، بس اپنے سر کو بچا کر رکھنا، سر پر پڑنے والی ضرب تمہیں نڈھال کر دے گی اور ہو سکتا ہے اسی ضرب کے سبب تم موت کے منہ میں بھی چلے جاؤ۔ جی بہت بہتر جن بابا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، میں نے فرما برداری سے کہا اور انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، جن بابا نے دعا دیتے ہوئے کہا تو میں نے آمین کہا، اور پھر میں نے جن بابا کا شکریہ ادا کیا اور ان کے غار سے نکل کر دنیا کی طرف پرواز کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں راجہ قمر اور کاکا فرش پر پڑے ہوئے تھے، لیکن عابدہ غائب تھی۔ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے عابدہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ باتھ روم میں ہو۔ میں جلدی سے باتھ روم کے دروازے پر آیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر موجود نہیں تھی، اور پھر میں نے سارے کمرے چھان مارے، لیکن عابدہ کسی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میری پریشانی مزید بڑھ گئی، انجانے سے وسوسے دامن گیر ہو گئے۔ میں صحن میں آیا اور سوچنے لگا کہ عابدہ آخر کہاں جا سکتی ہے۔ اچانک میری نظر بیرونی دروازے پر پڑی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ بیرونی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اس طرف تو میری توجہ ہی نہیں گئی تھی۔ میں برق رفتاری سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جہاں تک میری نظر جا سکتی تھی میں نے دیکھا، لیکن مجھے دور و نزدیک کہیں بھی عابدہ دکھائی نہیں دی۔